السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم باش نقراو مع بعضنا حوار باللغة الفرنسية. كيف تسأل شخصا عن وجهتك؟ تحب تعرف أو تحب تمشي لمكان أنت ما تعرفوش فيه. يعني demander le chemin. demander le chemin. حوار هو ديالوج بين شخصين. نبدأ في قراءة الحوار. demander le chemin. الحوار هذا هو بين ألين وبين ماتيلد. Excusez-moi, mademoiselle. Je cherche le poste de la police le plus proche. Mathilde جاوبها. C'est très facile et ce n'est pas loin. Il est à 500 mètres d'ici, ou presque. Ou presque. Alors, vous prenez cette direction jusqu'au deuxième carrefour, puis tournez à gauche et continuez tout droit environ 100 mètres. Vous trouverez un bâtiment de 2 étages sur lequel il y a le drapeau national et devant lequel quelques gendarmes. Aline تتكلم. Merci beaucoup, mademoiselle. Mathilde. Pas de quoi. Bonne journée. À vous demain. باش نعاود نقرا الحوار مرة ثانية لكن بطريقة أسرع شوي. Excusez-moi, mademoiselle. Je cherche le poste de la police le plus proche. C'est très facile et ce n'est pas loin. Il est à 500 mètres d'ici ou presque. Alors, vous prenez cette direction jusqu'au deuxième carrefour, puis tournez à gauche et continuez tout droit environ 100 mètres. Vous trouverez un bâtiment de 2 étages sur lequel il y a le drapeau national et devant lequel quelques gendarmes. Merci beaucoup, mademoiselle. Pas de quoi. Bonne journée. À vous demain. أعود نقرأ الحوار المرة الثالثة. Excusez-moi, mademoiselle, je cherche le poste de la police le plus proche. C'est très facile et ce n'est pas loin. Il est à 500 mètres d'ici ou presque. Alors, vous prenez cette direction jusqu'au deuxième carrefour, puis tournez à gauche et continuez tout droit environ 100 mètres. Vous trouverez un bâtiment de 2 étages sur lequel il y a le drapeau national et devant lequel quelques gendarmes. Merci beaucoup, mademoiselle. Pas de quoi. Bonne journée. À vous demain. باش نقراو الحوار بتاعنا شوية بشوية نحاول نفسروه بالعربي. Excusez-moi, mademoiselle, je cherche le poste de la police le plus proche. ألين هي بدأت حوار. ما بها ألين تبحث عن أقرب مركز للشرطة. Je cherche le poste de la police le plus proche. Le poste de la police يعني مركز الشرطة. Le plus proche الأقرب. ألين تبحث عن أقرب مركز شرطة. Excusez-moi, mademoiselle آنستي. سامحيني آنستي. أبحث
عن أقرب مركز للشرطة. ماتيلد جاوب وتقول له C'est très facile. C'est très facile. سهل جدا. C'est très facile. سهل جدا. Et ce n'est pas loin. Et ce n'est pas loin. وليس بعيدا. سهل جدا وليس بعيدا. Il est à 500 mètres d'ici ou presque. ويبعد عنا 500 متر أو تقريبا. أو تقريبا d'ici ويبعد 500 متر d'ici ou presque. presque يعني تقريبا. presque يعني تقريبا. Alors, إذن vous prenez cette direction. إذن تأخذين هذا الاتجاه. تأخذين هذا الاتجاه jusqu'au deuxième carrefour. jusqu'au deuxième carrefour. إذن تأخذين هذا الاتجاه إلى التقاطع الثاني. إلى التقاطع الثاني. carrefour يعني تقاطع. puis tournez à gauche. ثم puis يعني ثم tournez à gauche يعني التفتي أو دوري إلى اليسار. دوري إلى اليسار. et continuez tout droit. ثم واصلي الطريق مباشرة. tout droit يعني إلى الأمام مباشرة. environ تقريبا 100 متر. environ 100 mètres تقريبا 100 متر. vous trouverez un bâtiment de 2 étages. سوف تجدين هنا ماتيل تستعمل الفوتور. سوف تجدين un bâtiment بناية. un bâtiment de 2 étages. بناية من طابقين. de 2 étages. 2 étages يعني طابقين. sur lequel فوقه يوجد أو ثم العلم الوطني. le drapeau national. le drapeau national. العلم الوطني. et devant lequel وأمامه بعض الشرطيين. بعض رجال الشرطة. جندارم يعني رجل شرطة. أنا عندي في البلوريال رجال شرطة. جميل. Merci beaucoup mademoiselle. سهلة جدا هذه معروفة. Merci beaucoup mademoiselle. شكرا جزيلا آنستي. قالت لها ماتيلد pas de quoi. pas de quoi يعني لا شكر على واجب. لا شكر على واجب. Bonne journée. يومك سعيد. à vous de même وأنت كذلك. باش نعمل تمرين مع بعضنا. نفس الحوار قدمته لكم لكن نحيت منه 9 كلمات. نحيت منه 9 كلمات. انتم باش توقفوا الفيلم دقيقة دقيقتين وتعاودوا تقراوا الحوار هذايا وتكملوه بالكلمات اللي أنا نحيتها. باش نكملوا الكلمات مع بعضنا ونبداو نقراو. Excusez-moi mademoiselle, je cherche le poste de la police le plus proche. C'est très facile et ce n'est pas loin. Et ce n'est pas loin. Il est à 500 mètres d'ici, ou presque. Alors, vous prenez cette direction jusqu'au deuxième carrefour, puis tournez à gauche et continuez tout droit environ 100 mètres. Vous trouverez un bâtiment de 2 étages sur lequel il y a le drapeau national et devant lequel quelques gendarmes. Merci beaucoup, mademoiselle. Pas de quoi. Bonne journée. À vous de même. النص هو أمامك كامل. نجم توا ترجع
التمرين اللي عملته أنا متأكد باش يكون صحيح. تو باش نقرأ لكم النص مرة أخرى، لكن باش نغير بعض الكلمات أو باش نبدل كلمات أخرى. بعد ما تمكنا من الحوار هذايا باش نغير بعض الكلمات. تابعوا معايا. Excusez-moi madame. Excusez-moi madame. Mademoiselle بدلتها مدام. مدام يعني سيدتي. Mademoiselle أنستي. Madame سيدتي. Excusez-moi madame. Je cherche la poste. Je cherche la poste. أنا عندي le poste de la police. أنا le poste de la police غيرتها بلا poste. La poste يعني مكتب البريد. مكتب البريد. Je cherche la poste la plus proche. ما نقولش le plus proche. نقول la plus proche. علاش لا؟ لأن le poste de la police مذكر c'est un nom masculin مذكر، بينما la poste c'est un nom féminin اسم مؤنث، لكن نقول la plus proche. C'est très facile et ce n'est pas loin. Il est à 500 mètres d'ici ou presque. Alors vous prenez cette direction jusqu'au troisième carrefour بدل deuxième troisième التقاطع الثالث jusqu'au troisième carrefour puis vous tournez à droite. Vous tournez à droite. أنا عندي أنا à gauche يعني اليسار، غيرت أنا اليسار à droite إلى اليمين. Et continuez tout droit environ 200 mètres. أنا عندي أنا 100 mètres يعني 100 متر. غيرنا 100 متر 200 متر 200 mètres. Vous trouverez un bâtiment de 2 étages sur lequel il y a le drapeau national et devant lequel quelques policiers. غيرنا policier بجندار. policier نفس المعنى رجال شرطة. Merci beaucoup madame. Merci beaucoup madame. كيف ما غيرنا mademoiselle madame يعني سيدتي. Pas de quoi. Bonne journée, à vous de même. نجم زاد pas de quoi اللي هي لا شكر على الواجب غيروها de rien يعني pas de quoi يعني لا شكر على واجب. احنا كملنا الحوار بتاعنا، ان شاء الله وصلت الفائدة يا رب، ونتقابل ان شاء الله في درس اخر جديد، والى اللقاء.